हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू ए न्यू फ्रेश वीडियो। तो मु सीधा लाइव अच्छे एबे गाँव आज आम वीडियो देखेबा चिंगुड़ी बेसर आ माछ बेसर केमती प्रिपरेशन हम सी भी पुणी काठ चुली रे। तो ये रहा चिंगुड़ी प्रथमे ताकू लुण हलदी आ लंका गुंड देकी गोले दिखाई। तापरे ये रहा आमर टमाटो पियाज तापरे कंचा लंका भेसुआ पत्र तापरे अलग जहाँ इनग्रेडिएंट्स पड़ो तापरे आम धीरे धीरे पकईकी देखेबानी। तो फास्ट आम नहीं जावा एबे तेल तेलटा टिके गरम हो आम एना पकेवा देन आम कंचा लंका जो रखीचे ताकू टे स्लाइस पकई दबा। देन आम पियाजटा तो हो आसलानी बहुत गरम अच्छी टमाटो देन ये भेसुआ पत्र तापरे लुण टिके पकईदेवा। देन आम हलदी टिके पकईवा देन टिके नहीं लंका गुंड देन आम से चिंगुड़टा पकईद एका बेले तेल पूरा भाजी हम सब मिक्स हो। तो देखो चिंगुड़ी टी हो पड़ो बेसर टे पकईदबा। तो बेसर पड़गला एना टिके समय छाड़ीदबा बेसरटा टे सीझा को चिंगुड़ी तो हो आसला टिके समय छाड़ीदबा। तो बहुत कम समय आमर हो गला चिंगुड़ी बेसर और टिके समय लगे सीझा को चिंगुड़ी पूरा रेडी। तो आप चाहिए एमती घरे चिंगुड़ी बेसर फटाफट से एमती काठ चुली करें जहाँ कहतु काठ चुली चिंगुड़ी बेसर करके खाइबार मजा किसी अलग देखो बास्ना अलग प्रकार आछि। तो एमती आप घरे करके ट्राए करें आ टिके समय पर आम ओह्लैदबा। तो अब रेडी हो गला आम ना चिंगुड़ी बेसर को अन्य एक पात्र को काढ़ीदबा। देखो केते सुंदर रही कैमरामैन टिके पाखक आण केते सुंदर है ना। ओ खाली भात माछ पकईदबा। शुणी पार्थ आवाज माछ पूरा ढो ढा कि फुटू माछ कराटा भाई डेंजर एक्चुअली एटा टे फैटी पीसटा ये हूँ जलंग माछ से जो माने ये फुटुची माछ पूरा रेड देखु ना ये हूँ जलंग माछ यदि कभी खाई ना थे आणिकी थे ट्राए करूँ टोटाली कंटा ना से मत कहला मैं आगुरी खाई अल्प कंटा बाहर भ्यू देखो आज्ञा चारिआडे खाली ग्रीन ग्रीन एबे वर्षा छाड़ी केते सुंदरमय दृश्य पूरा ग्रीन। तो एक चली आमर
ମାଛ ଛଣା ସେ ପୁଣି କାଠ ଚୁଲିରେ। ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ଦେନ୍ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ନା ଟମାଟୋ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ପିଆଜ ବି ଭାଜିଗଲାଣି, ଟମାଟୋ ବି ଭାଜିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ମାଛ, ଆମ୍ବୁଲ, ତାପରେ ବେସର ଟିକେ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିବଣି। ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଉଥିବେ। ଆଉ ବେସର ତ ପଡ଼ିଗଲା, ଏ ମାଛଟାକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଏକାବେଳକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଛଣା ହେଇଛି ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଜଳଙ୍ଗ ମାଛ ତ ମାଛ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆସିକି ରହିଗଲା। ଭାତ, ଆମ୍ବ, ଡାଲି। ତ ଆମ ସଲିଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା ନା। ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଉଫ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଜଳଙ୍ଗ ମାଛ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପିସ୍ଟେ ଥିଲା ଜଳଙ୍ଗ ମାଛ। ଏଥିରେ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକି ପୁରା ହେଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲ। ତ ଭାତ ନେଇଯିବା, ଡାଲି, ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ନେଇଯିବା। ୱାଓ, ଜେନ୍ୟୁନଲି କହିବି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ରୋଷେଇ ହେଲା ଆଉ ସିଏ ବି ପୁରା ସ୍ୱାଦ ହେଲା। ୱାହ, ଖାଇବା ଯିବା ଜମିଯିବ ଆଉ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ୱାହ। ତ ଏବେ ଆମେ ଝୋଳ ଟିକେ ନେଇଯିବା। ୱାହ, ଗ୍ରେଭି ହେଇଛି, ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଧରିବା। ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିଛି, ଦହି ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଦହି ମାଛ ପୁରା ହେଇଛି। ଫ୍ଲେଭର ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି ଆଗରେ ହାର ମାନିଯିବ। ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ନେଇଯିବା। ମାଛଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଏଥିରେ କଣ୍ଟା ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ହେଲା। ମାଛଟା ଏଇଠି ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ। ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ। ତ ଡାଲି ଗୋଳେଇ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା। ମାଛ ଝୋଳ, ମାଛ ବେସର ଗୋଳେଇ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା। ବଢ଼ିଆ। ବଢ଼ିଆ ନେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ
ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆମ୍ବ। ମହୁ ମହୁ ହଉ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଖାଇକି ଆକୁ ଫିନିଶ୍ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।